Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans une vidéo, les radines خدم معاكم فيها واحد le devoir surveillé. Bien sûr, première année baccalauréat français. اللي غادي تكون على لا بواط ميرفي. Bien sûr, نتوما راكم عارفين بلا الدورة الأولى تخص لا بواط ميرفي علبة العجائب لأحمد الصفريوي. بالنسبة للناس اللي باقي عندهم دي بروبليم في هذا الغمو هذا، الطريقة السهلة باش انكم تراجعوه هي ديروا دوك لي تيكي اللي كنت وريتكم لا ديرنيير فوا ديال لي زيفينمون، كل شابيتر بوحدو، زائد من بعد منو تشوفوا لي بيرسوناج. اكيد لا فيش د ليكتور كلكم راه تكونوا عارفين اللي فيها لوتور، لا دات دو نيسانس، لا دات ديكريتور دو بوبليكاسيون اكسيتيرا. عاد ابري غادي تشوفوا لي لوسون دو لونغ. بالنسبه للقسم ديالي فكاين فيه لي فيغور دو ستيل كاملين، بلس فيه اوسيتي ou champ lexical ou quelques extraits من discours. واخا مازال ما كملناش مي on va essayer soit انا نكملو soit on va le laisser من بعد العطل. منكم اللي عنده امتحان حاليا وكاين اللي عنده امتحان من بعد العطله، فهذه فرصه باش انك تعاود تراجع كاع لي زيليمون اللي خاصينك. غادي نبداو. Le lendemain, vendredi, mon père rentra déjeuner selon sa coutume. Elle portait une djellaba de laine boutonnée d'une éblouissante blancheur et un turban neuf tout raide d'après. Le repas fut servi ma mère. Le menu était particulièrement soigné. Nous mangeâmes du montant aux haricots sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle. Et pour finir, une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive. Nous surroutâmes de nombreux verres de thé à la menthe. Au centre de plateau de rose d'isafane s'épanouit dans une vieille tasse de porcelain. Ma mère soupira et s'adressa à mon père. Le sort se montre parfois bien cruel. Pauvre et riche, bon et méchant. Sont à la merci de ses revers, j'ai bien du chagrin. Je pense à la Laïcha et mon cœur saigne. J'ai nuit hier soir avec les tristes événements qui se sont la journée. Mon père prêta une oreille attentive. Elle poursuivit. Moulay El-Arbi, le Malaïcha, s'est disputé avec son associé, un certain Abdelkader, fils de je ne sais pas. Vous savez très très bien ce qu'il veut dire. Et leva les yeux au plafond pour invoquer. Dieu écarte de notre chemin, de celui de nos enfants et des enfants de nos enfants. Tous les fils du péché qui se présentent le sourire aux lèvres et de la poitrine ténèbres. Sois notre protecteur et notre mandataire. Amin. Cet Abdelkader, ce fils de l'adultère, ce disciple de Satan me posséda pas une chemise propre comme Moulay Larbi le prit comme ouvrier dans son atelier à Méchatin et le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Abdelkader se montrait poli et même obscur et chantait les mérites de Moulay Larbi, louia sa générosité. Son bon caractère et la noblesse de ses sentiments, tous les deux, travaillent beaucoup. Les babouches brodées jouissent auprès des femmes de Fès d'un grand succès. La production de Moulay Al-Arbi et de son ouvrier avait bonne réputation. Abdelkader songe à se marier. Moulay Al-Arbi l'encouragea dans cette voie et la Laïcha lui trouva une jeune fille digne d'éloge. Le mariage coûte très cher. Malgré ses nuits de veille, Abdelkader n'avait pas su économiser et se trouva assez gêné lorsqu'il a fallu une dot à sa fiancée. Elle eut recours à son patron. Moulay Al-Arbi réussit à assembler 80 rials et lui a versé sans méfiance. Il a commis la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance de dette pour permettre à Abdelkader de gagner davantage. Il l'associa à son affaire. Sais-tu comment ce fils de péché l'a remercié de ses bienfaits? Mon père ne savait pas. Ma mère ne lui a laissé d'ailleurs pas le temps de répondre. Et voilà, هذا كان هو l'extrait ديالنا. غادي نشوفوا دابا l'étude du texte اللي فيها la contextualisation du texte يعني tout ce qui est prévisuel قبل ما نبداو la lecture ديالنا. عندنا le titre de l'œuvre, bien sûr, هو la boîte à merveille. عندنا le genre littéraire, اللي bien sûr هو un roman autobiographique. Voilà, autobiographique. Ainsi, عندنا le personnage principal, اللي هو l'enfant de 6 ans, Sidi Mohamed, qui est en même temps le narrateur, ou l'auteur, l'écrivain de l'œuvre, اللي هو أحمد الصفريوي, né à Fès en 1915 et décédé à Rabat en 2004, pardon.
Ahmed Sfriwi, voilà. Maintenant, deuxième question, c'est la situation de passage en choisissant l'une des trois propositions suivantes. حنا غنديروا la situation ديال هاد l'extrait هذا ولكن غنجاوبوا من هاد les propositions. أول وحدة juste après la visite de Lalla Isha et Lalla Zoubida ديال Ali Bougaleb, bien sûr non. Juste après le retour de Ma'alem Abdeslam et de Sidi Mohamed de chez le coiffeur Sidi Abdelrahman, a dit bien sûr non حيت هادي كاينه في الوقت ديال عاشوراء. C'est juste après la visite rendue par Lalla Zoubida à Lalla Isha chez elle à Zmoukh Hijama. Bien sûr, a dit la bonne réponse. Donc, c'est vrai. حيت كما قالت لنا لالا زبيده داك الساعه في الاكستري بلا ما بغاش تبرز راجلها بالليل بلي بروبو لي موفي بروبو ديال لالا عائشه والمشاكل اللي عندها خلاتو حتى الغد ليه عاد عاودت ليه على شنو اللي وقع يعني هي كانت زارتها البارح comme vous voyez. Maintenant, on va passer à l'analyse du texte. يعني tout ce qu'on va rapporter من هذا l'extrait هذا من la lecture ديالو. Alors, troisièmement, quelle expression dans le texte montre que Ma'alem Abdeslam déjeune chaque vendredi chez lui هي selon sa coutume. هنا كنت ديجا جاوبت حيت مشات لي لا فيديو عاودت من الاول. دونك سولون سا كوتيم كتعني على حسب العاده ديال معلم الاسلام انه كان كل جمعه كيتغدى في الدار مع عائلته. اما الايام الاخرى فكان المتعلم ديالو كيجي كياخذ الغداء والحوايج اللي خاصين معلم عبد السلام وكيديهم ليه لاتوليه تما فين كان كياكل وكيبقى النهار كامل حتى الليل عاد كيجي. اما نهار الجمعه كان كيتغدى مع عائلته في الدار مجموعين يعني هذه عاده عنده. داكشي علاش من ديك سولون سا كوتيم باينه بلا كل فوندردي كيجي كياكل في الدار. كما كنقولوا كوتيم هي العاده او يعني العادات والتقاليد ديال لي تراديسيون. كتسمعوا ديما العادات والتقاليد لي كوتيم اي لي تراديسيون. عقلوا على هذه. فوالا هنايا كنا غادي نمشيو نشوفوا شنو هو لو منيو اللي دارت لا مامون داك le vendredi. Donc nous mangeons du menton aux haricots pardon sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle et pour finir une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive. Donc هذا كان هو لو منيو هادشي اللي كان طيبات ليهم لاله زبيده. دونك باينه شي حاجه اللي كتشهي. غادي ندير كوبي كولي pour ne pas trop souffrir à l'écriture et à transmettre la phrase. Mais pour vous, vraiment, vous devrez transporter la phrase. Et en plus, on a une phrase de connexion. Donc, il a le menu est, comme vous voyez, on a déjà une voix off. Alors, on va écrire maintenant. Le menu est composé, se compose, oui, se compose du mouton aux haricots sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle, et pour finir, une délicieuse salade d'orange et à l'huile d'olive. Maintenant, on va passer à la question numéro 4. Voilà. La zubida, pardon, pourquoi ce menu était particulièrement soigné? Donc, كانوا قال لنا بلا هذا le menu était particulièrement soigné وخصنا نعطيو des raisons pourquoi. بالنسبه لهاد لو موني هذا علاش يتي سوني 3 ريزون. الاولى حيت باه كيتغدى معاهم يعني العائله مجموعه. دوزيامون حيت كان نهار الجمعه سيت نهار الجمعه راه نهار كبير عند جميع المسلمين وكبير عند الله يعني كيتجمعوا فيه العائلات وكتكون فيه صلاه الجمعه المهم بزاف ديال الحوايج. اي اون بليس غادي ياكلوا فيه اللحم يعني كان قال لنا بلا يوناد دي موطون. On va décrire tout cela. Ce menu est particulièrement soigné d'une part, pardon. Alors, d'une part la présence du Ma'alem Abdeslam et d'une autre. Il s'agit de la viande. Donc, il y en a une différence. Les Marocains, donc quand on cuisine du poulet ou du poisson, ce n'est pas comme si on cuisine de la viande. Ainsi que c'était un vendredi, un sacré jour, ou là, un jour sacré, comme vous voulez. C'est ça ce qui fait la différence entre
un menu normal et un menu particulièrement soigné. هذا هو le paragraphe ou là les phrases dont j'ai bien justifié ma réponse. On va passer maintenant à la quatrième question qui était parmi l'analyse de l'extrait هذا اللي غادي نشوفوا فيها la question ديال لالا زبيدة fait plusieurs approches à مولاي العربي. يعني شنو هما الحوايج اللي لامت فيهم لالا زبيدة مولاي العربي. كانت لامتو في بزاف د الحوايج، لامتو على الثقة الزايدة اللي كان داير في عبد القادر، لامتو في انه ما دارش معاه ان بابي دو ريكونيسانس دو ديت يعني الاعتراف بالدين، لامتو في انه يعني عطاه اكثر من القيمه اللي خاصها تعطى للانسان، اي انسان، يعني تاق فيه خدمو عنده، تاق فيه عاونو يتزوج، تاق فيه عطاه الفلوس، تاق فيه داروا معاه شريك في الخدمه، تاق فيه عطاه فلوس بلا اوراق. دونك سي اكستري، واخا الانسان يكون مزيان راه غادي يولي ما كيسواش. علاش؟ حيت غادي يشوفك بلا ما دلي واحد اليد وديك اليد راه غادي يقطع عليك. On va maintenant écrire غادي نختاروا حنايا غير جوج حيت هما قالوا لنا citer en deux son excès de confiance en Abdelkader ainsi que qui n'a pas établi pardon le papier de reconnaissance de dette. Vous allez voir, c'est faute de ne pas avoir établi la reconnaissance de dette ou là, le papier de reconnaissance de dette, c'est la même chose, ça ne va rien changer de vos trois réponses. Maintenant, on va passer à la cinquième question. Quelle est la tonalité dominante, le registre littéraire هاد السؤال بالنسبة للناس اللي داروا هاد الدرس هذا كما قلت لكم في الأول. ما درتوش شي درس راه ما غاديش تلقاوه في الامتحان عندكم، ضروري أنه خاصو يكون درتو في القسم. أي حاجة قريتوها في القسم غتلقاوها. registre littéraire يعني لي توناليتي dans ce passage. حنا غادي نمشيو نرجعوا نشوفوا هاد لو باساج هذا اللي كيبدا من Dieu écarte notre chemin tel il l'associa à son affaire. Maintenant, on va passer. Donc, le voilà. Dieu écarte notre chemin de celui de nos enfants et les enfants de nos enfants. Tous les fils du péché, tous les fils du péché qui se présentent le sourire aux lèvres et à la poitrine pleine de ténèbres, soient notre protecteur et notre mandataire. Amin. C'est Abdelkader, ce fils de adultère, ce disciple de Satan ne possède pas une chemise propre quand Moulay al-Arabi le prit comme ouvrier dans son atelier à Méchatin. Il le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Abdelkader se montrait poli et même obscur. Il chantait les mérites de Moulay al-Arabi, louait sa générosité, son bon caractère et la noblesse de ses sentiments. Tous les deux travaillaient beaucoup, les babouches brodées jouissent auprès des femmes de Fès d'un grand succès. La production de Moulay al-Arabi et de son ouvrier avait bonne réputation. Abdelkader songea à se marier. Moulay al-Arabi l'encouragea dans cette voie et Lalla Aïcha lui trouva une jeune fille digne d'éloge. Les mariages coûtent toujours très cher, malgré ses nuits de veille. Abdelkader n'a pas pu rien économiser et se trouva assez gêné lorsqu'il a fait une dot à sa fiancée. Elle a eu recours à son patron. Moulay al-Arabi réussit à rassembler 80 rials et lui a versé son méfiance. Il commit la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance de dette pour permettre à Abdelkader de gagner l'avantage et l'associer à son affaire. هذا هو الباراغراف اللي خاصنا نلقاو ليه la tonalité ديالو. قبل le registre littéraire c'est la même chose وغادي نشوفوا بلا هذه كانت une tonalité satirique وهما ديجا كانوا عاطينا دي يعني الاقتراحات خاصنا نختاروا منهم كما كتشوفوا. choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes et justifiez-la. donc كما قلت لكم il est satirique. Maintenant on va passer. Sixièmement, ma mère ne lui a laissé d'ailleurs pas le temps de répondre. Cet énoncé veut-il dire quoi? Donc, هنايا غادي يعطيونا phrase وغادي يعطيونا des explications. هنا كان قال لنا بلا الام ديالو ما خلاتش للاب انه يفكر او لا يجاوب على فاش قالت ليه القضيه ديال عبد القادر. Donc, il n'attendait pas de réponse de la part de son mari. ما خلاتش حتى راجلها، ما عطاتوش الوقت ولا ما عطاتوش حتى الفرصه في انه اصلا يجاوب. Numéro 7, je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. يعني اشنو اللي كانت عنات لاله زبيده هنايا فاش قالت ليه ما كنتش بغيت نصدعك البارح بالليل،
فهذا قال لنا واش هو غيسي ولا ديسكور. اول حاجه هذا راهو ديسكور باش عرفناه، فيه جو يعني كتعني لينونسياتور، فيها فيرب في الباسي كومبوزي، هذا سي ان طون دو ديسكور. فيه ايير ما قلناش لا في، كون قلنا لا في فراه غيسي، حنا قلنا ايير دونك سي ان ديسكور. وفيها ديك تنويه ديك تي ابوستروف ديال لونونسياتور. فهادو ربعة ديال لي زانديس اللي كيعنيو بلي راها ديسكور. حنا غادي نختارو فقط جوج اللي هو لو طون ديال لو ديسكور، انا غلطت ماشي غيسي مي ديسكور. دونك طون دو ديسكور اللي هو لو باسي كومبوزي زائد على جو اللي كترجع على لي لونسياتور. فوالا l'emploi de je. Le pronom personnel, le premier pronom personnel du singulier. Huitièmement, je pense à l'Aïcha et mon cœur saigne. Ina, figure de style. أي واحد فيكم راه قرا لي figure de style هادي راها hyperbole. B. Que nous permet-elle d'apprendre sur le personnage de la زبيدة؟ يعني هنايا وصلتنا واحد الفكرة على الزبيدة ملي قالت لنا بلا قلبها يعني بحال تذبح كيقطر دم على لاله عيشه، يعني مجروحه هي على لاله عيشه. فهادشي كيعني بلي لاله زبيده واحد الانسانه اللي هي رهيفه حساسه وحنينه بزاف. Donc on va écrire comme quoi Lala Zubida est une personne qui est très très sensible ainsi qu'elle est tendre.